तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब अकबरी से गुजारिश है कि वो अपने तासुराती कलिमात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, नहमदुहु व वालेकुम नुसल्ली व अस्सलाम व नुसल्लिम रहमतुल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सय्यिदिना सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुबारक मुहम्मद व वसल्लम। अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत आवाज आ रही है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। जी जी, आवाज आ रही, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस फकीर को इस लायक समझा कि आज के इस प्रोग्राम और लाइव ट्रांसमिशन में आपने मुझे से गुनहगार को दावत दी। मैं हाजिर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी सबसे पहले जो आज का प्रोग्राम जिस हस्ती की ज़ात की तरफ मंसूब है, कोई जी जी, उससे यानी नावाकिफ नहीं है, बल्कि आलम अच्छा, इस्लाम मुझे जानता है। मुबल्लिग इस्लाम, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नब्बाज़ कौम व मिल्लत, नैयर विलायत के बुर्ज आज़म, अशाह मुफ्ती कच्छ सैयद अहमद शाह बुखारी नव्वर अल्लाह मरकदहू की ज़ात बाबरकात से आज का प्रोग्राम वाबस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे जी पहले मैं सिंधी के इस बैत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। शाह साहब ने जी फरमाया जी था, अजना होता कन में मुझा तालिब तवारीन, अजना होता जी कन में मुझा तालिब तवारीन, आदेसी उथी विया मड़ियूं मुंह मारीन, जे जीअ खे जियारीन से लाहूती लॾे विया, जे जीअ खे जी जियारीन से लाहूती लॾे विया। माण्हू सभई न सुहिणा पखी सभु न हंज, माण्हू सभई न सुहिणा पखी सभु न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझ अचे भू बहार जी, मोर विया मरी हंज न रहियो हिकिड़ो, उन आखेरनि ते वेठा चिब चढ़ी, थियो वतन वरी कूड़नि कानेरनि जो। पखी सभु मचनि पर हंज हमेशा डुबरा, मारे संदी मामरे सदा दूर रहनि, लोक सुतो निंडूं करे हू आदि ते उॾरनि, अला इन पखियनि सुम्ही सुख न माणियो। हजरत ऐसे इमाम वक्त और ऐसे जय्यद आलिम दीन और ऐसे नब्बाज कौम मिल्लत के लिए आज से बरसों पहले डॉक्टर इकबाल ने कहा था, पूछी है तूने इमामत की हकीकत मुझसे, पूछी है तूने वाह, इमामत की हकीकत मुझसे, तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, वही है तेरे जी जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में दिखा कर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए दुश्वार करे, देख के एहसास वाह, जियां तेरा गरमा दे, फकर की शान चढ़ा कर तुझे तलवार करे। और फरमाते हैं, फितना मिल्लत बेजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे, जो मुसलमान को वाह, वाह, सलातीन का परस्तार करे। और फरमाते हैं, परवाज है दोनों की इसी एक ही फजा में मगर, परवाज है दोनों की इसी एक ही फजा में मगर, किर्गिस का जहान और है शाही का जहान और है। और अल्फाज व जी मानी में कुछ तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अजान और है, मुजाहिद की अजान और है। हजारों वाह, साल वाह, नरगिस रोती अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। काबिल कदर मेरे सुभान तमाम अल्लाह। नाजरीन और हाजरीन, और बिलखुसूस नकीब मारवाड़ मौलाना मोहम्मद उमर साहब और ये महमूदी जमात आल मारवाड़ पेज, जिससे आज का ये लाइव प्रोग्राम देखा जा रहा है, मैं सबसे जी पहले अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महमूदी जमात की तरफ से और अराकीन दारुल फैज़ अकबरी की तरफ से और मुंतजिमीन दारुल फैज़ अकबरी की तरफ से, फैज़ अकबरी का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते मैं मुफ्ती कच्छ अलैहिर्रहमा के
फर्जंद अर्जमंद मौलाना सैयद अमीन शाह बुखारी अकबरी और उनके तमाम बिरादरान, उनकी बारगाह में ताज़ियत के तौर पे हदिया तहसीन व तबरीक पेश करता हूँ। हमारी तरफ से ये छोटी सी ताज़ियत नामे के चंद कलमे कबूल हूँ। अल्लाह तबारक व ताला मुफ्ती आज़म कच्छ के फैज़ान से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आज की इस आमीन मुख्तसर आमीन। सी गुफ्तगू में मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए औलिया अल्लाह की शान, और अल्लाह तबारक व ताला ने अपने करम से औलिया की और उलमा की जमात को जो जारी फरमाया, उसके लिए अल्लाह जी तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और उलमा के ताल्लुक से अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा उम्मती का जी अंबिया बनी इसराइल, कि हुजूर फरमाते हैं उलमा अंबिया के वारिस हैं और मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। सरकार दो आलम जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उलमा के फजाइल और उनके मनाकिब बयान फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त 2020 की दहाई गुजर रही है और बहुत ही तेजी के साथ उलमाए किराम और जय्यद आलिम दीन इस दुनिया फ़ानी से कूच करके आलम में बका की तरफ रवाना हो रहे हैं। और जी अल्लाह के रसूल का ये फरमान है कि कुर्ब क़यामत में इल्म उठा दिया जाएगा। उससे मुराद ये है कि इल्म वाले उठा दिए जाएंगे। और ये जैसे कि हम जान रहे हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे यकेब बाद दिगरे एक से एक जय्यद आलिम दीन के इंतकाल की खबरें सोशल मीडिया के ज़रिए हम और आप सुनते रहते हैं। इससे पता चलता है कि इल्म दुनिया से उठाया जा रहा है। मुफ्ती आज़म कच्छ रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं। वैसे मुफ्ती दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन मुफ्ती कच्छ वो मुफ्ती थे कि जिसकी इफ्ता पे खुद फतवा नाज करता था। ऐसे आलिम थे कि जिस पे सुभान अल्लाह। इल्म था, ऐसे सूफी थे कि जिस पे तसव्वुफ नाज करता था। मुफ्ती कच्छ जी जी ऐसे मुत्तकी थे कि जिस पे तकवा नाज करता था। अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह। हमा जहत शख्स का एक मुजस्समा तैयार किया था। इल्म, हिल्म, तकवा, परहेजगारी, दीनदारी, शरीयत और सुन्नत की पाबंदी, कौम का दर्द, इस्लाह उम्मत, ये तमाम तर अनासिर जब एक पैकर में जमा हो तो सैयद अहमद शाह बुखारी का वजूद सामने आता है। अल्लाह तबारक व ताला ने सुभान अल्लाह। नेमत माह रमजान के आखिरी अयाम में, यानी कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत के तहत, यानी अपनी बारगाह में वापस बुला लिए गए मुफ्ती आज़म कच्छ। ये अल्लाह तबारक ताला का करम है कि मुफ्ती आज़म कच्छ जैसी हस्ती को इस खाकदाने गीती पे मबूस फरमाया। उन्होंने अपनी तमाम तर जिंदगी दीन और सुन्नियत की खिदमत में, और बिलखुसूस अहलियान कच्छ और बिलउमूम राजस्थान और गुजरात, इस मुफ्ती कच्छ की मरहून मिन्नत है कि जिन्होंने दीन और सुन्नियत का जो काम किया है दुनिया अच्छी तरह जानती है। मुफ्ती आज़म कच्छ वही थे कि जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, वही है तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व वाह मौजूद से प्यार करे और मौत के आईने सुभान में अल्लाह दिखा सुभान अल्लाह। तेरे लिए जिंदगी और दुश्वार करे। यानी मीठी और चिकनी चपड़ी बातें मुफ्ती साहब नहीं करते थे। मुफ्ती साहब दीन के सच्चे मुबल्लिग और दीन के बेहतरीन दाई थे। और जो मुफ्ती साहब के जाने से अहले सुन्नत में जो एक खला पैदा हुई है, माजी करीब में मुश्किल से ये खला पुर हो सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब के वसीले से मुफ्ती साहब का नेमुल बदल अहले सुन्नत को अता फरमाए। हजरत आमीन आमीन। सलाहुद्दीन अय्यूबी मकबरे के बाहर ये कतबा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हाजिरी देने वाले ये कतबा पढ़ के जा कि जब सलाहुद्दीन इस दुनिया से गया तो सलाहुद्दीन अकेले की मौत नहीं थी, उस दिन पूरी उम्मत मर गई थी। सलाहुद्दीन वो मर्द मुजाहिद था। बिल्कुल इसी तरह हम कह सकते हैं कि मुफ्ती कच्छ के जाने से अवाम अहले सुन्नत यतीम हो गए हैं। इनके जाने से एक बहुत बड़ी खला पैदा हुई है। और मैं इन तमाम तर बातों को कैसे समेट सकूं, यानी आपने जो मेरी आज ड्यूटी लगाई है, यानी गिलास को ये कहा है कि समंदर का पानी बताओ, तो मैं क्या बता सकता हूँ। मुफ्ती कच्छ
علیہ رحمہ، میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حضرت کی ملاقات کی ہے اور دست بوسی کا مجھے شرف حاصل ہے۔ حضرت مفتی کچھ رحمت اللہ علیہ اور چند دن پہلے ان کے فرزند سید انور شاہ جو اعلیٰ قسم کے خطیب تھے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب رہی بات مفتی کچھ کے دین کی خدمت کے حوالے سے، بہت سارے گوشے، بہت سارے کارنامے ہیں۔ میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی وہ جو تقریری کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کر رہا تھا، ان کے مقدمات میں دیکھا تھا کہ مفتی کچھ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی نے لکھا تھا کہ میرے تمام تر شاگردوں میں یہ وہ شاگرد ہے جسے میں خیر الازکیہ کا لقب عطا کرتا ہوں، اور انہوں نے سبحان اس اللہ، دین کی سبحان اللہ۔ ہند نہیں بلکہ بیرون ہند، افریقہ کے جنگلات تک مفتی اعظم کچھ نے دین و سنیت کی خدمت کا کام انجام دیا ہے۔ اور مفتی اعظم کچھ کا جو تعلق سبحان اللہ۔ سیدی آقائی و مولائی سیدنا و مرشدنا الشاہ سید محمود شاہ جیلانی نور اللہ مرقدہ کی ذات بابرکات سے تھا، وہ کسی سے یعنی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ محمود شاہ جیلانی کے شانہ بشانہ رہ کے جس مرد مجاہد نے دارالعلوم فیض اکبری کی عمارت کھڑی کرنے میں جو اپنا سہیوگ اور اپنا کام انہوں نے بتایا تھا وہ مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ۔ ہم ان کے مرہون منت ہیں، ہم ان کے احسان مند ہیں۔ الحمدللہ کچھ کی وادیوں میں آج بھی نعرہ گونج رہا ہے کہ کچھ کے صحرا اور کچھ کے سمندر کے کنارے پہ ایک مقبرہ سیدنا محمود شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ غالباً 85 یا 86 میں اس دنیا سے وہ انتقال فرما گئے تھے، اور جب ابتدائی مراحل تھے فیض اکبری کے حوالے سے، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ اور اپنے اکابر سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب دارالعلوم فیض اکبری کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی تھی اور دارالعلوم فیض اکبری بنانے کے پہلے مراحل طے کیے جا رہے تھے، اس دور میں مریدین مفتی صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ لونی شریف میں پیر محمود شاہ جیلانی ایک ادارہ قائم فرما رہے ہیں، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی ایک ادارہ قائم فرما لیں۔ تو مفتی کچھ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر پیر محمود شاہ جیلانی ادارہ اور دارالعلوم قائم فرما رہے ہیں تو کسی اور مدرسے یا ادارے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے تم بھی دین کے مرد مجاہد یہ کام جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ، اگر کوئی ضرورت پیش آئے گی تو میں تن من دھن سے آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ الحمدللہ سرکار محمود شاہ جیلانی کے شانہ بشانہ رہ کے مفتی اعظم کچھ نے اور محدث اعظم بانمیر مولانا عبدالحق ڈیمبائی رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر معزز موقر علماء کرام جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، انہوں نے بھی سہیوگ کیا ہے، لیکن ایک بہت ہی عظیم رول مفتی اعظم کچھ کا بھی ہے دارالعلوم فیض اکبری کے بنانے میں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار محمود شاہ جیلانی سے تعلق رکھنے والے ان سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ یعنی خبر بہت اچھی ہوگی کہ سرکار محمود شاہ جیلانی کی نماز جنازہ بھی جس نے پڑھائی اسے دنیا یعنی برج ولایت کے نیر اعظم سید احمد شاہ بخاری مفتی کچھ نے پڑھائی تھی۔ الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سے جو ان کا روحانی تعلق تھا اور جو سیادت کا تعلق تھا اور جو دین داری کا جذبہ تھا، الحمدللہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ الحمدللہ پوری زندگی انہوں نے دین و سنیت کی خدمت میں گزاری ہے، ان کا لمحہ لمحہ، ان کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ دین کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ ہم یہ سنتے رہتے تھے کہ اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ آدمی بالکل وقت آخر ہو تو اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ یہ سنا تو بہت تھا، لیکن عملاً یہ ہم نے مفتی کچھ کو دیکھا ہے کہ وہ اشارے سے نماز ادا کر رہے تھے، یعنی بستر پہ بالکل آخری حالت میں بھی انہوں نے نماز اشارے سے ادا کی ہے۔ الحمدللہ شریعت اور سنت سبحان اللہ۔ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ علماء یعنی انبیاء کے وارث ہیں، تو میرے اور آپ جیسے نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟
देखिए मेरे दोस्तों, लालच और हिर्स की दुनिया भरी पड़ी है। लोग न जाने अपना नहज बदल देते हैं, लेकिन जिस मर्द मुजाहिद ने, क्योंकि अंबिया की विरासत दिरहम व दिनार नहीं, अंबिया की विरासत इल्म होता है, जो मुफ्ती आजम सुभान कच्छ अल्लाह, की जात सुभान अल्लाह। तो बदरजाए अतम पाया जाता है। और उलमा बयान करते हैं, हमारे असातिज़ा बयान करते हैं कि जब ये जमीन बंजर हो जाए, ये जमीन जब कहत की जद में आए, तो ये जमीन इंतजार करती है कि आसमान से कोई बादल बरसे, ये जमीन वापस हरी भरी हो जाए। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरे नाजरीन, अगर मेरे जुमले सुन रहे हैं तो याद रखें, जमीन एक तो वो है जिस पे हम रहते हैं, एक वो जमीन है जो हमारे दिल की जमीन है। ये दिल की जमीन जब वीरान और बंजर होती है, तो ये की जमीन भी आरजू और तमन्ना करती है कि कोई बादल हो जो आके इस दिल की जमीन पर बरसे, जो इसके कहत को सुभान अल्लाह, दूर फरमा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, तो वो बादल आसमान का बादल नहीं है, बल्कि वो बादल विलायत के नूर नूर के बादल होते हैं कि जब दिल की बेशक, जमीन बेशक। प्यासी, दिल की जमीन जब तंग होती है, दिल की जमीन जब कहत के जद में आती है, तब क्या होता है? तब मेरे दोस्तों, आसमान से नहीं बल्कि कोई विलायत का बादल बरसता है और दिल की जमीन को एक चमन की शक्ल अता करता है। और कितने सुभान अल्लाह, मुर्दा दिल सुभान अल्लाह। ये कच्छ की सीरत पढ़ें और सैयदना महमूद शाह जिलानी की सीरत पढ़ें। अहलियान कच्छ अपने आप पे नाज करें, वो कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सदी में पीर महमूद शाह जिलानी जैसा मर्द कलंदर और मुफ्ती कच्छ जैसा मर्द कलंदर अहलियान कच्छ को अल्लाह ताला ने अमानत अता किया था। और वो तोहफा ऐसा अजीम तोहफा था, वही विलायत का बादल बन के जब बरसने लगे थे, तो दुनिया देखने लगी थी कि मुफ्ती आजम के सामने अगर बेनमाजी आया तो नमाजी बन के निकला था, अगर रहजन आया था तो रहबर बन के निकला था, मुफ्ती के सामने अगर कतरा आया था तो जर्रा बन के निकला था। और अल्हम्दुलिल्लाह इल्म की जो मीरास उन्होंने तकसीम की है, बात सिर्फ मुफ्ती तक की नहीं है, मुफ्ती आजम कच्छ। इस वक्त हम सोशल मीडिया पे बड़े बड़े उलमा के तासुरात और बड़े बड़े उलमा की बातें सुनते हैं, वो क्या कहते हुए नजर आते हैं कि मुफ्ती कच्छ कोई मामूली जात थी। नहीं मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम था, यह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा अतिया था। सरकार की एक हदीस जहन में आ रही है, हो सकता है मेरा वक्त तंग नहीं होगा, मैं अर्ज किए देता हूँ मौलाना साहब, जरा समात कीजिएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, खुलिक़त भी व खुलिक़तिल उलमाउ मिन सदरी। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसे तुम सैयद कहते हो, जिसे तुम सैयद कहते हो, वो मेरी पुश्त से निकले हैं, और जिसे तुम उलमा कहते हो, हुजूर फरमाते हैं, वो मेरे सीने से निकले हैं। अब यहीं से सुभान अल्लाह, साबित होता है सुभान अल्लाह। कि बहुत सैयद अच्छे, अहमद माशाल्लाह। की हदीस की फरमाया कि सैयद वो है जो पुश से निकले हैं, आलिम वो हैं जो मेरे सीने से निकले हैं। अहमद शाह बुखारी जैसा कौन, जो सैयद, जो आलिम भी है। अगर दो जुमलों में नतीजा पेश करूं तो यूं कह सकता हूं कि सैयद अहमद शाह बुखारी वो अजीम हस्ती हैं कि जिसे मुस्तफा की पुश्त का भी फैज मिला, रसूलुल्लाह के सीने का भी फैज मिला, दोनों फैज सुभान मिले अल्लाह, हैं। सुभान तो अल्लाह, ये माशाल्लाह। यानी मुकम्मल तौर से अहलियान कच्छ पे, और कच्छ ही नहीं अफ्रीका तक, यानी बैरून ममालिक तक दीन और सुन्नियत की खिदमत करने वाले ये अजीम हस्ती, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा था हर तरीके से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसी नजर थी, खुसूसी उनके ऊपर करम था। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उन्होंने दीन और सुन्नियत का काम किया है, और फैज़ अकबरी उनका मरहून मिन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सभी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, हमारे तमाम तर असातिज़ा ने हमें इख्तिलाफ की बात सिखाई नहीं है, हमें प्यार और मोहब्बत का दाई बनाया गया है। हम जिस खानका में बैठ के पढ़े हैं, जिस इदारे में बैठ के पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इख्तिलाफ वाली बात कभी नहीं करते हैं। जो सुन्नी सही उल अकीदा, सही माना में दीन और सुन्नियत का काम कर रहा है, वो आलिम हमारे सर बेशक, का बेशक। ताज, हम का नूर है। और वो आलिम सुभान अल्लाह। जिसने महमूद शाह
کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے اور شانہ بشانہ ہو کے اپنے گھر سے رقم دے کے اور بہترین اور مفید مشورے دے کے سیدنا محمود شاہ جیلانی کے صلاح کار بن کے مشیر خاص بن کے اور فیض اکبری کا دارالعلوم اور مدرسہ بنایا. کبھی مکتب تھا، کبھی دارالعلوم تھا، آج وہ یونیورسٹی کی شکل میں دنیا کو دعوت نظارہ دے رہی ہے کہ دنیا والوں محمود شاہ جیلانی کی کرامت اور مفتی اعظم کچھ کی محنت کا ثمرہ دیکھنا ہو تو وہ کچھ کے ریگزار میں، صحرائے سمندر میں اور سمندر کے کنارے پہ فیض اکبری کی عظیم عمارت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مفتی صاحب کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رختے سفر تو باندھنا ہی ہے، لیکن اپنے وقت میں اپنا کام مکمل کر کے جانا. میرے عزیز، میرے دوستو، میرے اور آپ جیسے بہت سارے لوگ آتے ہیں 100 سال تک جی لیتے ہیں لیکن کام 12 مہینے کا بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسے برگزیدہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو یعنی بہت ہی کم زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ سالوں کا کام کر جاتے ہیں. اس دہائی میں نہ سبحان جانے اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کتنے ایسے دین کے سچے مبلغ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. میرے دوستو، بلا مبالغہ ابھی یعنی 2020 کی آخری دہائی میں آپ نے سنا عالم اسلام کی ممتاز شخصیت کہ جسے دنیا بابا رضوی کے نام سے جانتی ہے، پڑوس کے ملک میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. میرے دوستو، یہ میں اپنا وجدان ظاہر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات سے اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ عالم ہیں کہ جو حضور کے علم کے وارث ہیں، حضور کی امت کے مددگار ہیں، امت بے کو شک، بے صحیح شک. معنی میں کرتے ہیں. ایک علماء سو ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں. علماء حق کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہو تو محمود شاہ جیلانی کو دیکھیے، اگر یہ دیکھنا ہو تو مفتی اعظم کچھ سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کو دیکھیے. میرے دوستو، جی جی. اب میرے پاس بات کے حوالے سے کوئی زیادہ مواد بھی نہیں ہے. ہم بچپن سے نام سنتے آ رہے ہیں اور زندگی میں صرف ایک ہی ملاقات ہے اور اس ملاقات کا اثر اب تک جاری ہے. میں اس وقت الحمدللہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا، میں مانڈوی کے قریب ایک چھوٹا اسمبیا گاؤں ہے، وہاں جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا. ان دنوں میں ایک مرتبہ الحمدللہ پہلی مرتبہ سید احمد شاہ بخاری مفتی کچھ سے ملاقات ہوئی. الحمدللہ ان کا فیضان، ان کی نظر کرم اور ان کی ذات سے ملا ہوا تاثر جو ایک ولی کی ذات ہوتی ہے، مکمل ایک ولی کے آئینہ دار حضرت مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی. ہزاروں سال نرگس روتی ہے اپنی بے نوری پہ اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. یہ بڑی مشکل سے سبحان اللہ، پیدا ہونے سبحان اللہ، ماشاء اللہ. روز پیدا نہیں ہوتے. سید محمود شاہ روز روز پیدا نہیں ہوتے. میرے دوستو، یہ یعنی چندہ اور ہدیہ بٹورنے والے علماء بھی بہت ہیں، پیران اعظام بھی بہت ہیں، لیکن جنہوں نے دین کی اور سنیت کی بنیاد پہ اپنا خون تک دیا ہو، اپنی محنت تک دی ہو، اپنے بچوں کی قربانی تک دی ہو، ان کو علماء حق کہا جاتا ہے. ان کو رسول بے شک، اللہ بے کے شک. علم سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے عالم ہیں تو وہ مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کی فیضان نظر سے نہ جانے کتنوں کو انہوں نے راہ راست پہ یعنی چلا دیا، دین کا راستہ عطا فرما دیا. شریعت اور سبحان طریقت اللہ. یوں کہہ لی، شمش شریعت تھے، وہ عارف حقیقت تھے، وہ مہتاب سبحان اللہ، طریقت تھے، وہ سبحان اللہ. یعنی وہ ہما گیر شخصیت تھے، وہ سب کو ساتھ میں لے جانے والی شخصیت اور سب کو اٹھا کر سب کو ساتھ میں لے چلنے والے ایک قافلہ کے امام وقت تھے. میرے دوستو، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، سید بھی تھے اور سنت رسول کے سچے پابند اور پیروکار بھی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری خصوصیات انہیں عطا فرمائی تھی. میں سمجھتا ہوں سبحان اللہ، کہ اس سبحان اللہ. اہل سنت میں پیدا ہوئی ہے. اب شاید یہ خلا پوری ہو سکے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے مفتی اعظم کچھ کا ہمیں نعم البدل عطا فرمائے اور ان
तमाम फर्जंदान और जो उनके जानशीन अल्लाह ताला सही माना में उनकी जानशीनी करने का उन्हें यानी हुनर और हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और मुफ्ती सुभान अल्लाह, साहब के सुभान अल्लाह। की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक मर्तबा फैज़ अकबरी का एक छोटा अदना जर्रा तालिब इल्म होने की हैसियत से और अपने तमाम दारुल फैज़ अकबरी और तमाम अराकीन, तमाम मुंतज़मीन और तमाम वहाँ के वाबस्तगान की तरफ से मुफ्ती आज़म कच्छ के बिरादरान, फर्जंदान, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुतल्लिकीन, पसमानदगान की बारगाह में यानी मैं ये ताज़ियतनामा पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला उस मर्द मुजाहिद की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। इसलिए शाह साहब ने फरमाया था, अजना होता कन में मुझा तालिब तवारीन, अजना होता कन में मुझा तालिब आदेसी उथी व्या मड़ियूं मुंह मारीन जे जीअ खे जियारीन से लाहूती लॾे व्या माण्हू सभई न सुहिणा पखी सभु न हंज कंहिं कंहिं माण्हू मंझ अचे बू बहार जी। उहा बू बहार जी जंहिं शख्सियत मुंहिंजा बहुत अच्छे, उन बहुत अच्छे, माशाल्लाह। आज़म कच्छ रहमतुल्लाह ताला अलैह जंहिं महमूद शाह जीलानी जी मुक़द्दस सीरत ऐं ज़िंदगी ऐं उन्हनि जी ज़ात सां मुकम्मल ताउन करे ऐं फैज़ अकबरी जहिड़े मदरसे में पंहिंजी यानी हिम्मत, पंहिंजी ताक़त, पंहिंजी मेहनत लॻाए करे अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ अकबरी उन्हनि जो मरहून मिन्नत आहे। असीं सभई अल्लाह तबारक ताला जी बारगाह में दुआ कयूं अल्लाह ताला मुफ्ती साहब जो फैज़ान असां सभिनी जे लाइ और हुजूर जी सॼी उम्मत जे लाइ यानी आम जारी ऐं सारी फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम आली जनाब मौलाना उमर साहब, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं, ब मुस्तफ़ा बरसा खैश रा के दी हमाउस अगर बाऊ न रसीदी तमाम बूला बिस्त हर के इश्क मुस्तफ़ा बहरो बर दर गोशाए दामाने उस। और मौलाना रूम फरमाते हैं, अक्ल रा कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफ़ा। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, मेरी जुबान में अगर लफ्ज़िश कहीं खता हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ और सभी नाजरीन और यहाँ जो हाजरीन मौजूद हैं इन सब की मौजूदगी में बारी ताला की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बरकतों से मेरी तौबा कबूल फरमाए। और चंद जुमले जो मैंने पेश अल्लाह ताला इसाले सवाब के तौर पे मुफ्ती साहब किबला की रूह को इसाल करते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके तवस्सुल से माला माल फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब, आगे का प्रोग्राम और आगे की कार्रवाई आप अंजाम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।